Puilano Pandani Okara Boba Garanani Kuluma Yapare Taisa Taini Koksanani Ne or Paika Tai Diasotongai Joto Borom Ganang Ozama Tai Chinipati Plenary Wazara Painai Jotonono Kakaham Tai Hamzama Yapare Ang Kok Taisa Taini Chanani Nayo Kaklayo Ani Judi Samani Saya Tongkai Norok Jotono Nakarnai Ang Nong Thani Nakarsani no Puilano Ani Kokno Chengnai Party plenary Jeungmani Ang o Mia by Tinije Asukui Naimani Oro Basonni se competition Soli Laisiwo Kintu Oro Chini Songothon Grassroots level ni sini top level pojonto bahai ke rak nai bo jaga buti সমস্যা ngoi tongkha boro grouping ngoi tongkha South Tripura tangai phelungkha killa tangai phelungkha samonu tangai phelungkha Chinipati tangai durbolungkha miani simi tini sik point kuna alosona korei patini guideline korei patini structure korei Sobani butang kere kunu netai miani simi tini sik pojanta kok thaisa saya ko takuro tamni bagai sajagya tamotong party plenary ang khnaka ani boyas tabu 60 plus party plenary ngo indur bisingo selected leader selected member ni bisingo ngo Party ni hamia saya, party ni boro durbolota bo neta hamia khai tongkha, obono sukrubui criticize khayoi, hamlayoi party no maslamo. Kintu miani simi sabni se sabo yakti salai bason di mangkha, omosi ora phunuk jakha, Maharashtra no sabo bisi malis ri mangkha, Maharashtra ni bongso bai, rasmata bai, agini simi sabo somporko khai mangkha. Omo simisi oro bason bisi competition nong laisio. Omo bai সংগঠন da ragno. Ragno. Ragai maya. Omo ni rezal killa South Tripura samonu waseng mankha 2026 phai tongo. Chini bisingo high level kaisa committee ingkha party ni Maharashtra no khairo. Sara Tripura Gurikha Sing Jara elected member MLA Ungkha Sing Kok Thaisa Singjagya Ani elaka obo Ang keplai ungmani yagulo busuk kosto kai keplai ingkha Ano fel khainani bagai sabo sorojontro khlaika Kasuka Aborok bo sing sanan chini bo to kaisa sujok tongna nangan ble Sing no kuno dino singka kyabo Sing MLA ngai sing no singka Kebo singya takugro tini sik pajanto ti pramotha ngai kebo singya ko kuno MLA rong no taisi singkan chaimya Ronjit Debbarma no singya ko tini sik pajanto o high level committee ni report tamongkha tini o plenary o or sajangna tongmani tini sajagya ko tangi sajagya tangi khogoi to nijangna yabo o pati ki gupon pati Oro party ragnani bagai plenary Oro masalainai Oro kahambo masanai criticize makhainai Oro kahambo masanai Kintu oro sajagya ko Party ni kebang maujama Plenary sokpailia Sridham Debbarma sokpaiya MLA Chittaranjan Debbarma sokpaiya Tini oinono kisu neta mokolo jeta kelainai Borok sokpaya borok tangai sokpaya tangai phaya omoni bisoyo kebo kokti sanai kerei tangai phailia borok party plenary wota oborok sing chatroi chalaina nango kintu oro phaya oro phailia borok tangai borok no botas khus khane nangane bor bota tabuno party ni yakar thayako Sodagar koloi tini oro sokpaya Dinesh Debbarma sokpaya tangai sokpaya Borong ni সম্পর্কে বচং খোঁজ খবর নানান তংমানি কিন্তু তিনি ওরা কাইসা অজম্মা ফানো কেবো খোঁজ নানাই করে
titiri edisi tipra motha power tongo rang krei thik tongo je rang phaimani tam samungkha oro omo tini sanani tongmani oro sanani tongmani kaisa sikon sa dukhoni kok sabana ang mukti klaijana ni kok ani ramchandra ghat kendro ni kaisa bwrei sago kerosin ruoi hor nangmani edisi no cm no mung khoino sanayang ano sajai ongthon ang bono phone kaisa ka ani kaisa buri jibi hospital klai tong ang 5000 subai kha ang bono saka bini injection nong nango 80% khamai thangka edisi o dorgas to sui ang nije tuni riyo ang nije tuni kabo phone bono saka kisare de o buri ne kaisa injection ni dam 4010 ta nango busuk chengcho anuka saiman 2000 টাকা অথচ একই স্যাংশন লিস্ট কিল্লা নিকাই 7000 টাকা স্যাংশন নুখা তাংরি ডিসক্রিমিনেশন রাং করিখাই যতন সমান করি দে কেবকাই 7000 মান নাই কেবকাই 2000 মান নাই অমোদা অমসলি মাইয়া মতেকে পাতি রাগৈ মাংলাক पार्टी वो बरक टंगला रंजित देवबर्मा साब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने जुनाल चेयरमैन नि रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकारन खा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रिहकाय बरिरबो जे मात्र कमप्लेन खा एमडीसी र खायका एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला खनै चीनी बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खाइरो हका आं काइसे रिकमेंडेड खाइरो हमानि एमडीसी नि अरो थांका लोकल एमडीसी अरनि ब रिकमेंडेड खाया ताम हिन साइरो का बरिनो रंजित देवबर्मा जुनाल चेयरमैन सय खायका आंगारो खाइया हिनै अमनि बिचारुंखा उदांखा एइलो अवस्था पार्टी नि अवस्था अमंखा आं नरंनो ताबु साइ खोनार माने कक्से अमंखा ये अवस्था पार्टी नि अर्गनाइजेशन न करा खलायनानै हिंकाखाय सेथरुय शुक्रबै सालायनानै नांनाय अमन पार्टी प्लेनारियाव सानानै दिनै नरगर गोबां मा फाइका अरनि हयते नरकटामि शिक्षा नावै पारा आमसाय संगठन खायनाय सादि अबासन खनामा बायसिमि तामो खायनाय नरक जानो सादि अपाति प्लेनारि बाय अनेक बर कक सानानि बागै खा दुजागै दङ आं साइमानो बर सुजुग करै मबाइ खाय मुतै खायै पाति दिनै पाति काइसे कइसु या करै थांका पाति काइसे कइसु या करै थांका खरकसा लिडार कुमार हालाम आनो सावो दारनजित महाराजा बै मालाय नाखि आं किसान कलयनि पारमिशन दाना नांनो अमसावा न अ पार्टीयाव कुनो डिसिप्लिन करे आबन बागै आं पार्टी याकार सिनायनि सावबो थांबायसा जारा पार्टी याकार थांका तांगै थांका तामनि बागै थांका अमनो बसं सेथ्र नेननि दरकार तंगो पार्टी रागदिनानि हिंकाखाय पार्टी न बसकांगो जदि कराक खायनानि थांकाखाय अर्गनाइजेशन सम्पर्के आं किसा सानाय जुनाल साब जुनाल लेभेल जे कमिटी खावानो गाहामखौ आं कोनो अपुस करै आं बिरोधिता खाया किन्तु चिनी अमतैनो जे चिनी काइसे काइसे साब जुनाल बा जुनाल अ जु साब जुनालनि फातारावबो तिप्रासा कामि दंगो ताबो जों साब जुनाल वाइस जुदि जों कमिटी खायरिखाखाय ओ साब जुनालनि फातारा दंनाय तिप्रासारावनोखाय बर दानायसो जुनालनि फातारा दंनाय बरनोखाय बर दानाय अमनबो जों कमिटी खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय अम वानसुंनानै नांनाय जों कारण बर फातारा थांनाय जुदि अ कमिटी खाथिनिव सेंट्रल कमिटी नि कोनो लिडार
কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গই রিখাকাই আ পাতি বরাগৈ মাংলা সাব জুনাল কমিটি মতে কেন খাজাংনাই নংথন মানে প্রপোজাল আন পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নংথন আমসাইনি যে লুকুরক যেনা হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ বুটা বুটিং খাই বুটা বুটিং থো বন লিডার উংনা নংথন বন উংনা নংথন কোনো সেন্ট্রাল লিডার কোনো অজামা ইএম এমডিসি এমএলএ নি চাপক রিজাক নেতা ন সঙ্গ রিমাবাই এলাকাও লিডার সংগঠন করা খাইনা রং মাংলা जैसा कमिटी फान उंठन कमिटी 50 नि निसे हेंगा काई सानाय रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लक कमिटी मीटिंग काई अमती कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 4 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमरंग रिवै लाभ करे सामुं खाइनाय खरसेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संगै दिदी ए जे आनि कासे अनुरोध तंनाय ए समस्त पोस्ट गोबां मा जे रिटर्न माने मन रिमुभ खाइमा खाइनो चिन पार्टीओ काहामुंनाय स्राय स्रायखाय चलि मानाय रां खाखलायो चिनी सेंट्रल कमिटी एजुकेटिव कमिटी अमती अजामा रंगन संजाना नंथन जे बरकनि सांगठनिक नलेज दंगो बरकनो कन्विन्स खाइमानानि क्षमता दंगो बरकनो कक बाय लबुई रमुई तनिनानि फान दंगो बा नलेज दंगो बरकनो संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानावो उतुं उतुं थांगै सबिति साय फेसबुक रिनाय रंनो अजामा खाइखाय चलिग्ला अमती अजामा नांगिया चिनि तिप्रा मथावो तेबो अजामा तंगो मिसिल कायसा फाइख्या मिसिल सि फाइख्याना ब्लै को नाहारे आबस कांगो थांगै फेला कायसा नाय जिना बा दाय फटो तिसादि नै तिसानाय रंनो नेता बनांगिया चिनि ओ फेसबुक नेता रंनो अमरंनो जों रिमुभ मा खाइनाय मरक टंखा तिप्रा मथा जे दिन बुबाग्रा पार्टी याकरि थांगानो तिप्रा मथा गला बाइक मा हायसन वागै बाइ थांनाय तंया अमरंनो आनि व्यक्तिगत प्रपोजल যারা नलेज गोनां सांगठनिक हिंदी संगठन जेसन पण हिंदी बरंनो अजामा संना नुंथुन मा आन कासे रिक्वेस्ट दंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अ जे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाई मुं फायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गव ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनिका बर खाय तिखालायमाया अ नेता सिमि बाइक बेहेक फायो नुकजाक फायो बरखाय तुबुइमाया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं थांनायसे काहामुंना नांगौ एडमिनिस्ट्रेशननि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु तिप्रा मथा एडिसिओ क्षमताओ दंगो अबनि सम्पर्के बानि किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंगो चिनी पार्टी ऑफिस खाइजा का खेजुर मुरावो अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ तंगमानि आरो चिनी पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंग आलोचनांगो अम बुतै चिनी कासे बरनि जागा पाइ तनमेन इ रुंजांनो नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तामो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चिनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चिन तंब्ले
buini jaga no tangi dokol khai ching aro nok tang na ba omobai omtei khai chini ungko ya ang Maharaj ni thano অনুরোধ khai nai o je jaga malik bono kifili na nungthon patio bibino jaga no ang जों tabuk edisio ক্ষমতা tongo jotona khakla bulayo tipra motha bubagren tifang bai ক্ষমতা angka arai bosor ungui tongo onek elakabo শুধু rang krei rang phaya state government ria কিন্তু যে ফাইমা bai simi tangai samung tangjagya উদাহরণ di sawana ani ramchandra ghat poddobil bazar open market oro poddobil ni kebo phaika khwaini peka busadi kisa poddobil ni kotongoro borok saimano 6 মাস bo market open repairing ungya concern department engineer no phone keke romya mobile bondo chini em rok tongo department tui tongo tam khai tamo khai খবর নাই মেয়েদা ani ramchandra ka to duita sabjuna lungna nikok MLA হিসেবে আং চিঠি লিখা 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সইরি ওই সিএম নে আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু আবো নোটিফিকেশন খালাই জাগিয়াখো যত জাগানে খাইজাক বাইছা রামচন্দ্র গাতো খাইজাগিয়াখো আনধানি কপি তঙ্গ তাঙ্গি খাইজাগিয়া অমতে খাই চলি ন অমতে খাইছ চলি ন মরং যদি শুক্র বই সালাইয়া হিংগাকাই চিনি পাতি ন থিনাঙ্গ রমইনা রংনানি বরংনি বখানো রমইনা রংনানি ব্লাইখে কথি নুংনাই তাখুরক সংগ্রামনি তাখক বখুরক ব্লাইখে কথি নুংনাই চিনি পাতিনি ভবিষ্যৎ ন তুইসাং ককসাও আনি পার্সোনাল হামনানি চানানি বাগै आं साया চিনি পাতিনি ভবিষ্যৎ যদি কাহাম খাইনানি হিংগাকাই जों मा खायनाय ani kok painani nungui tongkha sab junalo tabuk je pus tongmani abono joint chairman tongmani vice chairman tongmani abo remove khainani kalayo tama output tong joint chairman ni oi junalo bono maso 9000 টাকা বেতন দি oi tamo output tong vice chairman nong ni kono kam kari junalo tabuk junalo kam ro hojagya abo ungya na ke kun sanada na kuch bolega dom ne dena saye Shikri Mangla Ronjit de Bormana Kiria Kebnobo Kenu Homkina Kiria Junal chairman to burar pistol painai tongo Kirian Obo onek dukhoni kok Suturang ang chanani musungo Ano sajai ga phone goi mano hamle ga phone goi mano nangkhai ang oro nokhor thanai oro nokhori thanai kebo sajai ga goi mano ang tai kok salia asaktina hambai jotona no